ভারতের সংবিধান इंग्राज स्ट्रंगनो रखलायै भारत संविधान जे खलाइजाहा सुइजाहा सी संविधान इ देशनि जत्त दफा जत्त जाति जत्त धर्म बिनि बरफ बुसुक बांगिया बनो रक्षा खालायनि बागै ग्यारान्टि दङ किन्तु बीजेपी 2014 इंराजी दिल्ली फैमानि उलाव नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री माने उलाव स्लोगान लाइखौ खानाथक कतै सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जत्तनि उन्नति होनाय जत्तनि धर्म रक्षा खालायनाय भोट थाहालाय सरकार खाजा हालाय सोर बीजेपी सोर सीपीएम सोर कांग्रेस सोर मथा सोर आईपीएफटी आखलाय साइजाक गलाक सरकार बोमा बफा दिशा बसारमनो जेमन जत्तनो हामजागो जत्तनो माइ तवै चारगो जत्तनो रक्षा खालायो सरकार आरेखलाय नंनाय बिनि लगे लगे बছর 2 কোটি খালাই চাকরি নাই মানে খুন্নি দাম অর্ধেক নাই রাশা দিনদি বিসিং যত্তনি অ্যাকাউন্টর 15 লক্ষ টাকা খালাই হাবই ফাপ নাই আজকে দিন টংথকমা বছরার মহাঙ্গলা তাহু বহর নিনি সাগনি জীবন ভাই আং नों कांग्रेस दै ना बीजेपी ना सीपीएम ना मथां सुंदिया नों जे दल पाखलायदि इ देश दर जे कोनो दल खालायनायनि अधिकार नों केहाबो उ दल मा खालायदिया उ दल मा खालायनाय आरो हेनमाया नों निजनो कथा सुनलाय 2014 इंराजियो इ बीजेपी चीनी देश दर सरकारी भाईमानी सकांग जे करग्रमानी सी 2 कोटिनि चाकरिनि केहा चाकरि कयफां सफायहा दै 2014 सालनि परे उलो निनि माइरं माइखाम रे चुम बिथि वाथि दाम कमी हादै 2014 साल आइफो बामफ्रंट सरकार दङ जों 100 दिन गया एरेगा दर 150 दिन 200 दिन समंग्र से जत्त समंग ताङै इ कयफांना शहर दिसाखलै साजगो जिन मकल साका नुजाक दङ बिनि लगे लगे बामफ्रंट सरकार हे 90 चाकरि रिप्लायहा जिनि आइफोने एमएलए जसबे त्रिपुरा जों आइबुक आइखलाय कखनो साया किन्तु जों समाव ओ तुइरमा अंथों आरो बिसिंफा अंथों जेरफा अंथों बामफ्रंट सरकार केहा कायनै पुलिसनि चाकरि टीएसआरनि चाकरि मास्टारनि चाकरि केरानिनि चाकरि पियननि चाकरि अंगनवाड़ी चाकरि जों रैखलाहा बलमनि बरफ इ सामं तांथानि जन कासाव मा खालायदिया हनै लामा मा साइदिया कारेन्ट मा तिलांगिया स्कुल मा सौरिया रेगा सावमा तांगिया बरफनो मुरानि बागै सामं तांनि बागै इ कयफां दर टीएसआर के मा सुग्रु आजले टीएसआर के मासवानी करब गया बरं रक्षा खालायनि छरा सी एटीपीएल हইতে टीएनबी एनएलएफटी टाइगर फोर्स जत्त बखकबाय जातिनि हामक्राय दफानि हामक्राय थानसा स्वाधीन त्रिपुरा बिनि परे त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड महांसरनि उखुमसरा
nini nongni ani nongni chini sok thai basa butoi hamtete sarai rongno ari school poren nangya hindi bangladesh thangai স্বাধীন ত্রিপুরা খালাই পেলে তামা নং পুলিশ চাকরি নং ডিএসপি নাই এসডিএম নাই 2 মেলা 3 মেলা নব আসুই এখন সাকা এখন তিসাই দং নাই আরাই খালাই নিনি আনি অনেক বাসা বুতুই ঠক থাই গাম গাম সানাই রং মনে লেখাপড়া শেষ খালাই জীবন শেষ খালাই বলঙ্গরি হওয়া শাক শাক কগলাই থুইলে হা পুলিশ বাই কগলাই থুইলে হা আড়াই খেলাই রিহা আড়াই খেলাই যদি বামফ্রন্ট সরকারের সামনে যদি কাছইয়া তিলাই নিনি কোয়াইফাং তৈরুমা পিলাক করবক জলাইয়া কাপতলি মাগরম আরো মাসাং সহামং আরো নাইথত গহামং আরো কামাং কামাং চিনি বছরক বুতিরক এমএ পাস বিএ পাস কেহা কাইনই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অফিসার হামং আগে যেটা গিয়া বামফ্রন্ট সরকার করি পুজিটা গিয়া থাংনাই ই 10 বছর 2 কোটি চাকরি নাই রক ডাবল ইঞ্জিন বাই যত কিছু শুনো ডাবল মানরে নাই রক তমা খালাইয়া নিনি মানথাই ডাবল লঙ্গিয়া কিন্তু রুথাই ডাবল ওহা নিনি টংথক ডাবল লঙ্গিয়া নং নিনি কষ্ট নিনি অভাব সে ডাবল 3 ডাবল 4 ডাবল ওহা বিনি পরে ফাইহা 2018 তমা সাহা না না বামফ্রন্ট 25 বছর ওহা বগার মংসা খালাই মেয়া বামফ্রন্ট যেসুকপা খালাইথং जोंजे नाइमानी जोंजे सानमानी जोंजे इमांनुंमानी इमने खालाय संमैया बीजेपी ने मातबनाय दिल्ली बो बीजेपी सरकार त्रिपुरा बो बीजेपी सरकार मातबनाय त्रिपुरा तो बीजेपी करई त्रिपुरा तो निर्वाचन ओहालाय केहा कायनै बीजेपी नि बसा सागो इ पद्मखुमनि पताका केहा कायनिख्लाय नुवो बरक बाखाला रंमैया बाराय दिशा बंगनि पताका बाराय दिशा बंगनि चिन्ह बीजेपी रां पैसा रगै अन्य दल न सपायै दल खालायहा तफाबो बीजेपी 2018 सरकार फैमाया सरत बहा सर बीजेपी न तो बहा आईपीएफटी स्लोगान तमा बीजेपी न सरकार तो बुमाहालाय त्रिपुरा जो बीजेपी सरकार खलाई माहालाय तालदक देवी सिंह त्रिपुरा लैंड बीजेपी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट पहला विषय 50,000 चाकरी आरो बेसि ब्रय आरो 6 लाख चाकरी रेगा 100 दिन जगह 200 दिन 170 टाका जगह 340 आरो निनी बसा बुतई शक थाय जे पुलिस चाकरी खलायनाय मास्टर चाकरी खलायनाय केरानी चाकरी खलायनाय अंगनवाड़ी चाकरी खलायनाय बंगनि बेतन डाबल बामफ्रंट सरकारनि अर्थमंत्री बादल चौधरी दिल्लीनि रामतबु श्रीरामनो कर्मचारीनो रिया इरो जदि बीजेपी सरकार हलाय बंगनि बेतन 2 गुण 2.5 गुण नाय
যে কন্টিনজেন্সি পার্ট টাইম ওয়ার্কার ডিআরডব্লিউ অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারও খালাইনাই যত রেগুলার বামফ্রন্ট সরকার তো হলাই নক 5-6 হাজারের বেশি বেতন মাংলা বিজেপি হেমানি লগে লগে নংনি বেতন 20,000 25,000 30,000 অংনাই চাখাং মাগালা বিনি লগে টিপ্রালে নহালাই লেটার এই ভীষণ ডকুমেন্ট নিয়ে বিজেপি সরকার হইতে যা মান্নাই তো মান্নাই না ও জুলাইবাড়ি বা বাইখরা শান্তির বাজার বক ডাবল ইঞ্জিনের ডাবল মান্নাই এডিসি তো টিপ্রালে নহালাই আরো ডাবল 4 ডাবল ও জুলাইবাড়ি যদি চাকরি কাইনি মান হালাই কুয়াইফাংনি বরক পিলাকনি বরক তুইরমানি বরক চাকরি কাইবরি মান নাই ই কুয়াইফাং তুইরমা জুলাইবাড়িনি সালাই জুলাই শান্তির বাজারনি সালাইছে আর নাইতো তো গং নাই সরো সাহা আইপিএফ টিনি অজামা এনসি দেববর্মা 2018 ইংরাজিনি ভোটনি সাকাং 2017 ইংরাজিনি জুলাই তালনি 1 তারিখ হইতে 10 তারিখ জরা 18 এই বড় মুরাদুল আমাকা চলাইহা নাটক খাইলেহা দিল্লি হইতে মেবার কুমার জমাতিয়া ভাই রাজনাথ সিং শিফুনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চালাইহা এই চুক্তি ওইথাহা দলিল ওইথাহা সেই চুক্তি দ্বারা কাইবুরাইনি সৈনাং নাই রাজনাথ সিং ভাই মেবার কমিটির জয় সই ওইথাহা ভোট পালাই হেলাই নরেন্দ্র মোদী ভাই এনসি দেবর মানে সই হালাই টিপ্রালেন মানহা 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 মানখা 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 বাজি সকলাইহা পুরুন তানলাইহা ওয়াক রাথানলাইহা চালাইহা লোংলাইহা আরো দুর্গা করই বামফ্রন্ট সরকার তবু হা বামফ্রন্ট বিজেপি আইপিএফটি তাহু বহরক বখক বাই হলাই স্লোগান सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास যে মাত্র বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইলে হা সিপিএম পার্টির বিষয় রই যায় যে এমএলএ যশোবে ত্রিপুরানি বাগৈ ই কয়ফাং বাজার ই বাজার ইসুক মাসাং হামতে তেং সি যশোবে ত্রিপুরা ই নওয়া আসু মিটিং খাইমা দিয়া ই নওয়া আসু মিটিং খাইবানি না ওখাদি নং मा खालाय जे दशमे त्रिपुरा सिनागिन नेतानि मुं तामासे चंद्रमाल त्रिपुरा बंगनि कुलुमती भाई बंगनि चोबा भाई सिनि बरक माइ खबा मजाग बलं आइना 12 লক্ষ কানি বলং জাগা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি বরক রংনসং পাট্টা রগ 12 লক্ষ কানি आं जितेन चौधरी आं फरेस्ट मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आरडी मिनिस्टार आनी याक्तई 12 লক্ষ কানি বাবার তিনি फरेस्ट राइट हाँ शांति बाजार द्वारा 8000 परिवार आनी सईबाई बानी शक्तिनी फरान बाजिया इ फरान सुरनी चंद्रमाल त्रिपुरा ओ बिनी लगेनी आरो बक हयतो लेखापड़ा आइसे रोंगिया वानो बक लड़ाई खालायै तिनी सि फरेस्ट राइट खालाय राबार बागान खालायै रां पैसा ओंगै चाकरी बाकरी खालायै बंगनि बसारक तिनी इंग्लिश मीडियम पढ़ियो ताई खाओ येस नो वेरी गुड होनै खालायो सीसीपीएम गणमुक्ति परिषद
कयखां बाजार मीटिंग मा खालाय गया पार्टी बेस मा तंगिया भोट मारला गया सबका साथ सबका विकास सीपीएम खालाय हालाय रेगा मा खालाय गया बाता तानी रोनाय आइन चीनी देशनि आइन तो राज्य चीनी देशनि आइन नों जे पार्टीफा नों खालायदि नों जे धर्मफा नों खालायदि नों जे मांस जानाय जे बाखान जानाय चादि नों साजा हालाय तखान चादि साजा हालाय वाखान चादि साजा हालाय नों मुसुखान चादि आरो केहा बर साया नों तयाता दंदि मुनिनि अधिकार जिनि भारतनि आइन नुनो जुदि केहा बाधा रहो दारोगा पुलिसनि दायित्व नों एफआईआर नों अभियोग जानाय भाबो नांगिया बिनि दायित्व जे अपराध खालायनाय निनि धर्म खालायानि निनि पोशाक चुमानि निनि पार्टी खालायानि निनि भोट रानिजा कासनाय बो अपराधी बोलो साजा मारनाय किन्तु थांनाय बिसिदाव त्रिपुरा जदर विचार करै थांनाय बिसिदाव ये मियाव खालिबो जों एकटा मिছিল खालाय हा मिছিল खालाय प्लायै आं सिखालाय फाइमानि जों थांमानि परे बीजेपी नि बरक मिছিল खालाय सिनि पार्टी अफिस थाङै पताका सिसियो ए कदिन सगायतो बय पुलिस नि सकां आं पुलिस न अंगै अपराधी आं हिंदिया कारण त्रिपुरा जदर ए बीजेपी सरकार फेमानि परे संविधान करै आईन करै कानून करै अराजकता दुर्बृत्त नि सरकार सारा देश तर नरेंद्र मोदी नि सरकार फायै तिनी चीनी संविधान न तस तस खालाय पार्लियामेंट या विरोधी एमएलए रक रक मासाया पार्लियामेंट हयतो रक खालाय आईन खालाय देश न लूट खालाय दो सुप्रीम कोर्ट दर विचार हा जे बीजेपी शुद्ध ई भारत देश निया ई पृथ्वी नि जत्तनी सलाई दुर्नीतिबाज करप्टेड पार्टी जत्तनी सलाई जे आईन मानिया पार्टी चिरांबाई बरक गुंडा पालियो विरोधी दल ने एमएलए परायो एमपी परायो सरकार सभायो आरो बंग मानिया हलाय बक सरकारी जंत्र सीबीआई इनकाम टैक्स नि दङ बंगनरि हवै हवै विरोधी दलनि मुख्यमंत्री एमएलए एमपी बंग खालायो सी बीजेपी जदि आरो एहा भारतवर्ष सरकार फैहालाय नरेंद्र मोदी दिशा दुर्नीतिबाज एवं स्वैराचार सी बरक जदि आरो एहा प्रधानमंत्री फैहालाय भारतवर्ष दर आरो भोट खालायगा लागबो नखैतानो प्रश्न खालाय मानो भोट खालाय जाला बाखलाय हमनाय बाखलाय जानायबो आरो जों मकर साखा नयदो इ एडिसि दर थांनाय बिसिथाम विलेज कमिटी दङ दङ विलेज कमिटी बिसिथाम भोट दं गया इ बीजेपी सरकार फायै एडिसि नो रां रिया किन्तु कसमसा रां फाइबेले रां खहा अंथों लाख अंथों कोटी अंथों 100 कोटी अंथों सरकारी रांनो जदि केहासो केहानो बानी हलाय बेनिफिशियारी बा ताबक बखनो लाभार्थी नगरानी अंथों हुकरानी अंथों चारारानी अंथों वाक्सारानी अंथों तक्सारानी अंथों जेफाखलायनी अंथों निर्वाचित कमिटी बरक बाय
সংজাক যাক ভোট বাই সংজাক যাক সংবিধান বাই মান্যতার যাক যাক আড়াই যদি কোন নির্বাচিত কমিটি খেলে ঝালাই সরকারি রাং পয়সা লেভাব অন্য বড় বাংমাইয়া কিন্তু ননি কোয়াইফাং তৈরুমা বা পুরা এডিসি দ্বারা তিনি ভিলেজ কমিটি করে সরবাক মন্ডল পয়লা মথানে কিছু বরক সি বরক রক নিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি ইয়া নিনি মেম্বার ইয়া নিনি চেয়ারম্যান ইয়া কিন্তু বক ছুইল নাই পার্টি বিষয়তে ভিডিও সি বংনি কাগজ বংনি বেনিফিশিয়ারি তালিকা ইমন লারানি করক গিয়া কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ ধরো এই ত্রিপুরাজ্য ধরো আড়াই খেলাই যারা বেআইনি সামং টাংনাই পার্টি অফিসে আসুবই জনগণনি রাংলো যারা 900 খেলাইনাই বই আইন কাজে নির্বাচন নাঙ্গিয়া কাজে আরো ইহা যদি নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি সরকার খাইও ভারতবর্ষ ধরে আর কোন ভোট অঙ্গলার যত পার্টি অফিসে সময় নাইব সে পার্টি নেতা সরসং নঙ্গাং সঙ্গিয়া সরসং যেমন ত্রিপুরাজ্য ধরে বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সরসং ও দিল্লি হইতে নাড্ডা হানে কেন বরক তংবুসং ত্রিপুরানে বরক সঙ্গিয়া ই শান্তির বাজার মহকুমানি বা জুলাইবাড়ি ব্লক নি মন্ডল চেয়ারম্যান বা মন্ডল নেতা সরসং ও রাজীব ভট্টাচ জুলাইবাড়ি বরক সঙ্গিয়া শান্তিবাজারে বরক সঙ্গিয়া সাধারণ পাবলিক সঙ্গিয়া সাধারণ বিজেপি সমর্থক সঙ্গিয়া ইমন হন একনায়তন্ত্র আগে ইউরোপ হিটলার যা সাবো আই ভারতবর্ষ স্বাধীন অঙ্গমানি উল্লও থাকনাই 76 বছর গণতন্ত্র সংবিধান অঙ্গমানি পরে ই হিটলার তন্ত্র চলিয়া কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বিজেপি ভারতবর্ষ ন হিটলার রাজত্ব খেলেন নাই ই ত্রিপুরাজ্য ধরে সে হিটলার রাজত্ব চলিছি ধোঁয়া দাব কাজে সি বিজেপি না ভোট আনি মানে নং গণতন্ত্র ও খ্রিস্টান রক্তি হালাই যে কফিন দাওয়াতই কফিন বেছে দাগই হাও খুবথাই শিবসিংহ ত্রিপুরার জন্য বড় বড় ভোট লাই নাই চিনি বাগৈ তাকলাইনি নির্বাচন বা এই নির্বাচনী জরা আংহন একদিকে নাইহালাই চিনি বাগৈ খুব দুর্ভাগ্য আরেকদিকে নেহালাই চং দুর্ভাগ্য এ সৌভাগ্য তমাখলাই দুর্ভাগ্য জায়গা ধর চিনি ত্রিপুরা রংনি বিসিং ও দিল্লিও চালক নাই পার্টি আচার্যা বিজেপি বা আরো অন্য পার্টি নসং বমুংলাইয়া চিনি ত্রিপুরা রক বংন পছন্দ খালাগিয়া ইরো বরাবর হয় সিপিএম বিনি পরে ফাইহা উপজাতি যুব সমিতি আইএনপিটি আইপিএফটি তাবক ত্রিপুরা মথা যদিও সংহন বুখক বাই চং ত্রিপুরাসা দফা দফা জাতি জাতি থানসা হন কিন্তু জাতি হলাই দফা হলাই সাকনি বাসাং ভাবো বনিনি হাম কারাই নিনি গাম খালাইমেয়া প্রমাণ যুব সমিতি স্লোগান বতক অনেক কত স্লোগান খানা রাহা বলেছ না কসা কুফু সিনিয়া বরংনি তলা তংগিয়া চাকরি চানাই মুখরি চানাই গুদক চানাই জিন্দাবাদ তুমি তাবক সি করণ সাইয়াবক তাবক সি করক সাগাইছ না ফারোহা বিনি পরে ভাইহা স্বাধীন ত্রিপুরা
त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जत्त थानसा मावनाय जन पाइतक रहा जे राजधानी भाषा बा बिनि पोशाक बनो पाइतक दी बिन लगे हिंदी करक बरक मानजा भाबो हिंदी मानतियो इंराजी मानतियो बय तुबो मानाय आराय जन आगे त्रिपुरा होते जरा संग एमपी अंगै थांनाय जों जानो पार्लियामेंट करक समय हिंदी मानजिया इंराजी मानजिया आं तो चैलेंज खालायो आं जितेन चौधरी बिसिबा बिसिङो पार्लियामेंट जेसु करक साहा किरीट विक्रम माणिक्य बाहादुर प्रद्योत माणिक्य किशोरनी बुमा विभु कुमारी देवी एवं रेवती मोहन त्रिपुरा कायथा मिलियै बुसुक साहा पार्लियामेंट आं जितेन चौधरी बुसुक करक साहा आं चैलेंज खालायो दिनै त्रिपुरा राज्यनि जनगणनि करक चिनि कक बरंनि बागै इ राज्य उन्नतिनि बागै सी त्रिपुरा मथा जोंनो खाना रहा ना 25 बछर बामफ्रन्ट मंसा खालायमा दिया जों थानसा मावलायनाय जोंबो होनहा थानसानो जों बिरुदि खालायदिया थानसा दुर्गा किन्तु तामानि बागै थानसा मावनाय गुबैनि बागै कर्मसूचिनि बागै अधिकारनि बागै थानसा खालायै बखरक कुसुक खालायै सभा खालायनाया दिल्लीनि कोनो सरकार कसाक अंथों कुफु अंथों कखरां अंथों केहाबोनो खाखाम सुसुक अंगिया किन्तु इ थानसारक yang punowo tansa yang punowo lorkelenge दिल्ली थांले हालाय बंनि आरो बक बक दिल्ली थां हालाय कावाग लायजाक गुतुम सुलायजाक सिरो हालाय आरो दाबि करिहा थांनाय विधानसभा दर प्रमाण हा थांनाय विधानसभा भोट हे जों सीपीएम बामफ्रन्ट एवं बामफ्रन्टनि अंगै आं जितेन चौधरी आंनो लाइबार अंगै करक सलायहा तामनि बागै कारण प्रद्योत माणिक्य किशोर मोथाबो साहा बीजेपी को हराना होगा बीजेपी दुश्मन है बीजेपी हमें कुछ भलाई नहीं करेंगे बीजेपी हमारा मांग नहीं सुनेंगे बीजेपी को हटा देंगे बीजेपी जुमला बीजेपी ताताल बग्गो साहा जनसभा बसा गई टेलीफोन संख्या खालाया ठीक आछे नकबाय नंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा अंगिया बार बार साहा जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अंगिया अंगमाया तमंगमा एडिसिन एम्पावरमेंट खालायनो अर्थ एडिसिन यागो आरो क्षमता तुबुमागो रां तुबुमागो आरो पावर मागो कॉन्स्टिट्यूशन सल्यूशन इ कॉन्स्टिट्यूशन सल्यूशन प्रद्योत माणिक्य किशोरनो आंसे खोनारो बिनि परे बबनो साख्लायहाबो अर्थात संविधान संशोधन खालाय फायदि बबो साहा ठीक आछे ग्रेटर त्रिपुरा नंगिया कॉन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अन्नाय बेले हावनाय किन्तु बीजेपी न लाराय नंगिया बीजेपी न मेसेनिसि अमानाय फायदि करगलाम सालायहासों बीजेपी नो मेसेनानि बागै शुधु मथाया जों जातीय कांग्रेस फाया फायदि नकबायसिनि कर्मसूची फाराग दङ किन्तु तिनि बीजेपी जे भावे संविधान ध्वंस खालायदो आइन ध्वंस खालायदो नीति ध्वंस खालायदो कर्मसूचीनि बातायलायमों अंलायमानो उलो किन्तु आगे देश रक्षा खालायगाराना आगे संविधान रक्षा खालायगाराना त्रिपुरा मथा शेष पर्यन्त थाङै बिसिं बिसिं बीजेपी बाय करक साबलायै जोंबायथ सीट बागलायनाय होने करक सागै कुतै कुतै साहा बागलाय दिया उल्टा बीजेपी नि करक बाय बीजेपी नि रां लागै
22টা সিট যে জায়গা ধরে ত্রিপুরা মথা জিতি আনি কোনো কারণ করে সিরপ ভোটে বসার বিজেপি ন জিতি রেহা বিজেপি 40% ভোট মানই সরকার রাজ্যালয় সরকার অঙ্গিয়া 10 জন বঙ্গে এমএলএ অঙ্গিয়া সঙ্গিয়া ভোটনি ফলাফলনি পরে পত্রিকা সাহা জনগণ সানে আরম্ভ করলে হা আরে ইমু তো মথানি চাল এটা তো বিজেপির সাথে মথার গোপন প্রেম বিজেপির বি টিম ত্রিপুরা मथा से तमाशा कर ना हम बी टीम नहीं है तुम बी टीम या प्रमाण ई सरकार भाई 1 बছর चाकरी करई बाकरी करई रेगा करई मजूरी करई एडीसी रांग करई एडीसी बरं बेतन मानजिया आईसीडीएस वर्कार रॉ ओ जे सेराव रंग छय सेरानी खिचुड़ी माइरं मानजिया एडीसी स्कूल बंद थाई दो तफाबो ত্রিপুরা मथानी कोनो हुस करई इजे किरंत बाबू तेंग साहा 2019 इंग्राजी জানুয়ারি तालनी 8 तारीख सीएए विरोधी आंदोलन मथान नेतार करखाना हुई मथानी सेराव अखालेहा माधव बारी बिप्लव कुमार देव तब पश्चिम त्रिपुरा कैंडिडेट आज मुख्यमंत्री अगरतला हुए पुलिस ने ऑर्डर रहा गुली करो मार दो हटा दो yang गुंडा yang पुलिस ने बाध्य कलेहा गुली खलेनी कायब्बा गुली सागु बिनी परे फाइयै फा तुई लुतियै तमाशा हम छोड़ेंगे नहीं है विप्लव देव को बांग्लादेशी विप्लव देव त्रिपुरा हयतो रखलायनायसो मियाव खाले सावतमा विप्लव देव मेरा बहुत गहरा मित्र परम मित्र जे विप्लव देव न बांग्लादेशी रखलायनाय सी विप्लव देव परम मित्र एकेबारे खासकसानी किसी बुझी दी न बी टीम या न सी टीम से न त्रिपुरा सारंग न चिनी आवेग न संग त्रिपुरा रक त्रिपुरा राजा रंग न संग बरम रु हमजाउ आंबो हमजाउ चिनी राजा ओ नुयंगमा उज्जयंत प्रसाद नुहलाय जोंबो होनो चिनी राजानि न बाखा हयतो जों सागो ताजे राजा नों राजानि बसा जनगण नों थकंमाया फारंमाया नों किन्तु नों बारायखले फारय दो जे मात्र बरकरिहा नों पाइतक दिया नों कोनो जायगा थांगे मकल मुक्ति साकालायतियानो काराप्तियानो आर किसु बरक दङ राजानि मुक्ति खालायनियाबो आरो राजानि मुक्ति तामाबो बरनि बरकबो ओता माताय दे ई प्रद्युत माणिक्य किशोर बनो सिनी बरक इशुक हामजाहा सिनी सेरक बनो इशुक जुरातिसाहा आं सेरकनि दुस्रिया जरा मथा खालायनाय बरचारकनो बंनि दुस्तिया बक विश्वास खालायमानि ओ विश्वास न जे लाथिरनाय बिनि दोष काजे बुझिदि ई प्रद्युत माणिक्य किशोर त्रिपुरा मथा ताबो चिनी जत्तनी बैंकनि एकाउंट दंगले पासबुक दंगले जरा कर्मचारी बा अन्य रंगनि सिनी एटीएम कार्ड दं एटीएम कार्ड सी एटीएम न ओ बाक्सा मिसिन खसुन हालाय 4टा अंक दं जानि बनर हालाय रां अखागो तिप्रासावहा प्रद्युत माणिक्य किशोर भागा बिनि एटीएम कार्ड मासो हालानि तिप्रासा पासवर्ड हा थानसा तिप्रासा बमुं रगै थानसा सागै
Sini Bokrawo Sumrui Boroisau Tini Bini Bobino Tripura Jodoro Chodolok Tripura Bishingo Tripura Bishingo I Quay Hangaito Quack dozen MA pass Tuan Salaburi Nung Kihabo Tripura Dia Bokol Kusum Kihabo Tripura Numpia Ira Jone Korok Sanai Tangnai Buddha Nung Nini Arikeha Bobino Nung Basaraha Tabok Arikeha Bobino Basarido Tamani Bagi Bono Basara Sini Praktisaha Binidera Tiprasaya Tipraya Asal Korokoha Bektigoto Sakni Uddar Khaleni Sakni Rang Puisha Arab Barekla Adai Khleni BJP ni thave Arai Khlaiye Tini I Tipra Mothana Phalairaha BJP ni dera Tipra Mothani candidate for Chinna Borobo Poddo Khumpu Robo Ammo Khanahasum Kuno Jaga dera Arai Khlaiye Je Atto Sonman Self Respect Sagni Jotto Porjonto Tini Phalairaha Kadi si jaga dara Chini I deshna bachirani I Tripurana Tini BJP IPFT tabok logio Tripura Motha Je loot khalaido I loot hoite Rokha khlaini loge ekmatra India jut ongoi sara desh dara 26-27টা দল সংকরণ লাইহা ত্রিপুরা জদর বামফ্রন্ট কংগ্রেস আরব কাইনি পার্টি অময়াং দত্ত তাকো গুনো কইনাই যে ইমো শুধু রাজেন্দ্র বাবু জিতিরানি বর্জিয়া নন আন সাকন চিনি থিনাং তিনি ভবিষ্যৎন বংনি ভবিষ্যৎন কারা খলেনি যেভাবে তিনি পার্টি ভালে রইদক চিহ্ন ভালে রইদক দফা ভালে রইদক जों जरा देशनो हामजां नाय साकनो हामजां नाय साकनि दफानो हामजां नाय जों आराय खलाय फलजाक मैया फायदि अंगै जोंनि प्रार्थी राजेन्द्र रियांनो सेखरा हामथुरा हामदुख्रि दर भोट रगै गोबां गोबां खलाय सारा त्रिपुरा जदर तिनि काताल खन बुजाइदो ताकलाय एकटा नीरब बिप्लव अंगनाय सि नीरब बिप्लवनि साक्षी अंबायदि इ करक सागै आरो इहा जत्तनो आनि खापांनि हामजांमा अक्रामनो खुलुमया फगै आनि करम माथाहा जत्तो गामतंदि इनकलाब जिंदाबाद